Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer une pizza avec du chou-fleur. Donc la pâte, au lieu de faire une pâte avec de la farine, on va la faire avec du chou-fleur. Donc on a préparé le chou-fleur, il faut le couper, le laver et après le faire cuire un quart d'heure donc dans l'eau salée. دونك السلام عليكم. اليوم غادي نحضر لكم البيتزا بالشوفلور. باش ديروا لاباط بالفرينه غادي نديروها بالشوفلور. دونك تغسلوا الشوفلور ومن بعد تقصوه وديروه يتغلى يطيب في الماء مالح. ديروا شويه ملح والماء وتخلوه يطيب 4 ساعات. Après il faut préparer la garniture. Donc moi j'ai mis de la viande hachée de poulet avec un oignon rouge et j'ai fait cuire donc 10 minutes. Donc من بعد تحضري لا فيوند هاشي ولا الطون ولا الحوت اللي يكون باقي لك تفتتيه ولا الدجاج اللي كان باقي لك اللي محمر فتتيه تاني ومن بعد قليه مع شويه نتاع البصله. انا درت بصله حمراء، تقدري ديري البصله اللي تكون عندك صفراء ولا بيضاء ولا بصله حمراء. ومن بعد ديري شويه فلفل كحل ولا فلفل ابيض وملح ومن بعد تقليه 10 دقائق. Voilà, donc pour la garniture, il faut préparer un oignon avec soit de la viande hachée, soit avec le reste du poulet rôti, soit du thon, c'est à votre choix. Donc on met un oignon, moi j'ai mis un oignon rouge, vous mettez l'oignon que vous avez à la maison, voilà, soit jaune ou blanc ou un oignon rouge. Donc voilà, et avec la viande que vous avez, c'est au choix. Donc salé, poivré et laissé de côté. Donc il faut le cuire seulement 10 minutes. Donc voilà. Et après on a besoin d'une sauce tomate. Moi j'ai pris celle-ci. En fait c'est une purée de tomates cerises. Après vous pouvez prendre n'importe quelle sauce tomate que vous avez. Donc, vous pouvez aussi prendre celle qui est déjà préparée avec du fromage. Donc voilà, n'importe que vous avez à la maison. Prenez une sauce tomate à votre choix aussi. Donc on va préparer le chou-fleur, donc on va le saler, poivrer et ajouter 3 œufs. Donc je vais ajouter 3 œufs. Vous pouvez ajouter 3 à 4 œufs. دونك من بعد ديري الملح الفلفل الكحله، ديري الاعشاب اللي يكونوا عندك اللي حبيتي. انا مع لا غارنيتور درت لو طان الزعتره وهنا درت البازيليك الحبق. ومن بعد ضيفي 3 بيضات حتى ل4 حبات نتاع البيض ومن بعد تخلطي كامل. Après il faut bien mélanger le tout. Donc bien mélanger le chou-fleur, j'ai rajouté du persil. Donc et ajouter les épices de votre choix. Donc et bien mélanger. Donc voilà. Donc خلطي كامل الشوفلور زعما فتتيه هكذا فتتيه وزيدي البيض، زيدي 3 حتى ل4 حبات بيضات كما قلت لك. ضيفي المعدنوس وديري لي زيبيس التوابل اللي تحبيهم ديريهم. Voilà. Après mettez voilà une feuille de cuisson. Donc huilée. Donc voilà. Et on va étaler le chou-fleur dessus. Donc من بعد ديري الورقه نتاع الطهي نتاع باش ديرها في البلا هكذا باش تدخليه للفرن ومن بعد زيتيها هكذا بحال بانسو ومن بعد غادي نديرو عليها الشوفلور باش يطيب. Voilà. Donc versez le chou-fleur et après il faut bien l'étaler. Il faut l'étaler partout dans la plaque. Donc فرغي الشوفلور على la plaque ومن بعد ديريه. Il faut bien l'étaler. شبحيه هكذا. Donc voilà, il faut bien l'étaler comme ça.
et mettez-le au four, entrez au four, donc 10 minutes comme ça, seulement pré-cuire. دونك من بعد ديريه في جاكيت، تحط ديريه مليح هكذا، تحليه، ديريه يطيب في الفور غير 5 حتى ل 10 دقائق. دونك 10 دقائق في الفور يطيب على نار هاديه. Voilà, 10 minutes écoulées. Donc voilà, la pâte de chou-fleur, elle a commencé à bien cuire. Donc tout doucement, elle est pré-cuite. Donc voilà. Donc maintenant, on va mettre la sauce. Mettez la sauce de votre choix, celle que vous avez. Et après, ajoutez la garniture. Donc voilà, que vous avez préparée. Et par la suite, ajoutez le fromage de votre choix. Donc, ce que vous avez. Pardon. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi ça. Donc, vous mettez ce que vous avez comme fromage. Donc, ce que vous avez à la maison, bien sûr. Donc, soit du fromage râpé, n'importe quel fromage que vous avez à la maison, vous pouvez le faire. Donc, تحضروا الشوفلور ديالكم كي بدا يطيب كما راكم تشوفوا هكذا، راه في نص الطياب. من بعد غادي ندهنوه بلا صوص طوماط اللي عندكم. هذه هي، انا عندي هذه ولا هذه، غادي ندير وحده فيها. ومن بعد ديروا لا صوص ديالكم اللي حضرتوها، هذيك التشبيحه ديالكم. ومن بعد ديروا الفرماج اللي كان عندكم في الدار. انا غادي ندير هذا، وانتوما اللي كان عندكم في الدار ديروا الفرماج رابي، ديروا لافاج كيري اللي كان عندكم في الدار تقدروا ديروه. فوالا راني غادي نفوت للتحضير. دونك فوالا j'en ai mis la sauce tomate et après je vais ajouter la viande hachée, ce que j'avais préparé tout à l'heure. Donc هاني درت لا صوص نتاع طماطم، ومن بعد غادي نضيف لا فيوند هاشي اللي حضرتها قبيلات. Voilà, j'ai ajouté la garniture. Maintenant il me reste qu'à rajouter le fromage. Donc هاني ضفت لا فيوند هاشي اللي حضرته قبيلات تاع الدجاج انا درت، ومن بعد باقي لي غير نضيف الفرماج ونرجعها تكمل الطياب. Donc, et voilà, maintenant j'ai rajouté le fromage. Donc comme je vous ai dit, donc ajoutez le fromage de votre choix, n'importe. Vous pouvez mettre tout simplement du fromage de gruyère râpé. Donc voilà ce que vous avez à la maison. Et voilà, et laissez cuire encore une fois, remettez au four et laissez cuire une dizaine de minutes. Donc هكذا هاني ضفت الفرماج نتاعي الشوفلور، لاباط نتاع الشوفلور ها هي. ومن بعد تضيفوا ديروا الفرماج اللي كان عندكم، حتى لما كانش عندكم ديروا الكرويه غابي ولا لافاج كيري اللي كان عندكم. ومن بعد ترجعوه للفور يكمل الطياب 10 دقائق حتى ل4 ساعات. 10 دقائق normalement كافيين. Donc il faut laisser cuire encore une fois, remettre au four, laisser cuire encore une fois une dizaine de minutes à 15 minutes maximum. Donc voilà, et votre pizza chou-fleur est prête. Donc voilà, la pizza chou-fleur est prête. Donc elle est bien cuite. Donc comme ça vous pouvez faire manger aux enfants le chou-fleur. Donc elle est très très délicieuse. Donc et elle est très bonne pour la santé aussi. Donc voilà, vous pouvez manger le chou-fleur autrement que le chou-fleur pané ou le chou-fleur gratin. Comme ça, c'est pizza chou-fleur. Donc ها هي البيتزا نتاع الشوفلور طابت. غادي يحبوها الاطفال هكذا باش ترجعوهم ياكلوا الشوفلور. غادي نقصوها. دونك فوالا غير ما غادي هكذا بدلنا على الشوفلور مقلي ولا الشوفلور في غراتان في الفور وكامل هكذا درنا بيتزا نتاع الشوفلور وهي تجي لذيذه.
دونك غادي نقص نوري لكم. فوالا دونك فوالا هي البيتزا طابت. فوالا بالصحة والهنا. Voilà, le pizza chou-fleur est prête. Donc je vous dis bon appétit. Je vous dis à la prochaine. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو نتاعي. نقول لكم بالصحة والهنا وتهلاو في رواحتكم. Prenez bien soin de vous. Donc voilà, pizza chou-fleur, très très bonne, délicieuse. Donc هي تجي جد لذيذة. نقول لكم على بروشين والسلام عليكم.